हेलो फ्रेंड्स प्रसाद एकेडमी रे आपनको स्वागत जनाऊँची। देखंतु आपण मान पई ए वीडियो रे गोटे इम्पोर्टेंट अपडेट होची जोटा कि ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो सीजीएलई 2025 रो प्रीलिम एग्जाम को नेकी। तो आपण मानकु मो ए वीडियो रे सीजीएलई 2025 रो प्रीलिम एग्जाम ता केबे हबार संभावना होची रो गोटे एक्सपेक्टेड देई देबी। तो आपण माने सेटा को आखि आगे रखिकी पढ़ा पढ़ी करिवे। तो चलंतु डिटेल रे देखिबा। तो डिटेल रे देखिया पूर्व मु आपण मानकु गोटे छोटे इन्फॉर्मेशन दे दोची इनफॉरमेशन कहबाको गले मु आपण मानक ठाରୁ କିଛି फाइनेंशियल हेल्प मागुची। तो आपण माने पेशेंट नेम देखि पाथबे विजय कुमार पारी जे कि मोर निज फादर। तो डेट भी देखि पाथबे जोटा कि लेटेस्ट 30/1/2024। तो मो बापांकर एई 2 दिन भितर गोटे बड़ ऑपरेशन होबाक जाउची। तो सेही ऑपरेशन पई आपण मानक ठाରୁ मु କିଛି आर्थिक सहायता चाहूची। तो बापार इम्पोर्टेंट लाइफ रे आपण माने केते जानिथिबे। जदि आपण माने चाहुचंती कि मो बापा रिकवरी हेकि घरको आसी जांतु तो एइति क्यूआर कोड दोउची। तो आपण मानक द्वारा जेते संभव जेते राशि संभव होउची 10 टंका भी हो आपण माने ए क्यूआर कोड रे पे करिकी मते हेल्प करंतो। तो मु आपण मानकु आज जाय जहां भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब रे देइची सेटा करेक्ट देइची, केबे भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देई नाही। आपण ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ହେଲ୍ପ ମାଗୁଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ରିକଭରି ପାଇଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଦେଖି ନେବା ଓଏସଏସସି ର ସିଜିଏଲଇ 2025 ର ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ସାମ ଟା କେବେ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ସାମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଜିଏଲଇ 2025 ର ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ସାମ ସେଡ୍ୟୁଲ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ପ୍ରସାଦ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଲୋଗୋରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବା କାର୍ଟୁନ ବସିଥିବ। ତ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଆପଣମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 7978629026 ଏ ନମ୍ବରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଇ କ୍ୟୁଆର କୋଡରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଅର୍ଥ ରାଶି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।